Bonsoir, Ram Chabrio. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir, d'abord parce que je voudrais saluer votre communauté, la manière dont depuis, j'en ai rencontré certains, depuis parfois 40 ans ou plus de 40 ans, votre communauté s'est intégrée dans notre pays, dans nos villes, en particulier ici en région bruxelloise, et avec une capacité de faire vivre des événements comme celui de ce soir. Je suis très heureux de voir que la communauté vivante se développe et s'organise finalement pour faire en sorte que des rassemblements soient possibles comme ici. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des représentants de votre communauté parce que nous essayons, au départ de la Belgique, avec d'autres en Europe, de défendre aujourd'hui les minorités, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, et d'ailleurs pas toujours des minorités dans certains pays, des groupes religieux qui peuvent être sous la domination, sous la contrainte, parfois sous les violences d'autres. On pourrait citer beaucoup de pays aujourd'hui, notamment dans le cadre du printemps arabe. J'ai eu l'occasion en particulier de m'entretenir avec des membres de votre communauté de la situation des deux évêques d'Alep qui sont aujourd'hui toujours dans les mains de groupes djihadistes, pour le dire tel quel. Et je peux vous assurer que nous tentons, notamment dans le contact avec les autorités turques, de faire en sorte que l'on puisse aller vers la libération de ces deux évêques. Mais la protection, la défense des minorités, elle concerne quelques groupes que ce soit, je le répète, religieux ou non, et j'espère qu'ensemble, nous pourrons faire passer ce message. Moi, je suis heureux de pouvoir le faire parfois dans vos communautés avec des amis proches, parfois même avec des membres de ma formation politique. Je voyais parmi nous un mandataire, Aziz S, qui est à la table, il va peut-être se lever d'ailleurs. Ce sera le plus simple. Merci. Merci Aziz d'être là. Avec lequel nous avons tendance aussi à tenter de développer un certain nombre de démarches en commun. Alors je ne veux pas être plus long, vous dire simplement à nouveau toute la joie qui est la mienne de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Tout le plaisir qui est le mien de rencontrer régulièrement les responsables de votre communauté et toute la volonté qui est la nôtre, pas seulement la mienne en Belgique et en Europe, je le répète, de défendre un certain nombre de valeurs qui nous sont communes et parfois, on l'a vu récemment dans les déclarations du Premier ministre turc Erdogan, cela peut faire évoluer la situation de lieux religieux, en ce compris sur le territoire turc. Je sais que certains monastères étaient particulièrement chauds au cœur de la communauté. Je me réjouis qu'on ait pu faire évoluer la situation, en ce compris en Turquie. Voilà, je ne veux pas être plus long, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. قدورم شانسته كتلا من كل فروست بكل فزيحوث وبكل إيقورو أبون تيرويو سامويل شينو بشلمو كمينا إبوخ بارخور أبون تيرويو سامويل باناسيس
شم أبو وبرو روحو قاديشو حاضله الجرير آمين سوريا برخي كلف قاطينوثو كوبعنستي شيليو سيلانس ولا لك مشغنو دلو سيلانس لك مشغنو شيليو تودي اللهم بارك خلاو تو شيليو سكوت سيلانس وعامو سريو مبرخويو وقرمو ديمشي حيوثيو وقرمو ديمشي حيوثو وعامو سريو وقرمو ديمشي حيوثو يفاطريار خويو ثوثو دانطاكيا مالفونو شلموني قملخ كل ميد لبي ما زدنا غلب قالوا مدد ملخ وكم صارينا الكليخو وعلوه دبرخو ودلف شرينا سمو ناعيمة دلوية ناعيمة ليتعيتو دلوية ناعيمة ليتمثو كل مدى تكتيو ناعيمك تو رابو دوث يومك تو رابي معلوم قوم منخو قيومي قوم منخو يعني خد ملت وكيل تكمي توينا عام رابو ببريثو هذا لازم تدين على كنت خبروا بفرنساوي كومر qui n'empêche pas le mal le favorise. Nous devons empêcher le mal. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons avoir de bonnes familles. العائلة دلولا نعيمة لا تيواني عائلة لا الله تسملي يسريو يثود محدولر كي بأوروبا كتلان حيروثو ربثو مستفدينا من كل مدى داركي الله بشما ينبارخ الكلخو وبالخو شينو شلومو وكم شارينا سيخدكم رحسيو بنيامين عطاش دو سويت هاود لروحهم يا عائلة ذي لقود روحهم آلوهو كم شارينا الكولي خستي وعامو سريو أحسايو فاطرير خديلان موران مورغناطيوس زكا قزمويو والكل خشينو وشلومو تودي الخنكريو وحليو عليهم بارخ الكل خو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو امين يا مينوخ موران يشو مشيحو هيدت سيمات على الكريه وثاسي على القربة والداكي على الشماي وحزان بارخ الكنشو هونو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو قم عضرينا سريو صد تودي الكل خذ المنو بينات مالفونو توديات تليحو بطخو قال بفتحنا بالمدى المشغول قامس هر كيم كملولخ او افانيرانك شقلينا مني بيني ابونا تودي لي مسياسو ميسي هاتي ماريا قابرتو تدعت لها تبغى لها روحها كازينو كتلان هشودوش نو كالبيرا رايتو كبعونو دو بالوخيو مو سليماني رجلو كازيونو تمام فيديو إنا قد بعت ميدي أهلا وسهلا يعني كيف خسمت لي تلفون هو اللي خوني هذا خبر ما عزبت مر ابونا داري الله يعمر جين